So mao na to sayo mi nagmata karon kay nami adtuan. Dili man jud unta nako paubanon ning bataan ni kay naamay mabilin iyang ate. Unsaon ta man maupay pag-ingon sa iya nga dili lang mag-uban ning tiyabaw na dayon. Di jud mo bulag sa iyang gwapa nga inahan oy. Hadlok siguro siya kay dili na siya kakitag parehas nako. As nangutana ko sa guard nganong mingaw man kaayo nganong wala may mga sikad. Wala daw mga sikad karon kay nagsabong. Ingon ko na aday sabong karon di ba ugma pa Domingo. Ingon siya dili man na mamilig adlaw ng sabongero ma'am. Dugay-dugay pud taon bago mi nakasakay. Kanus pa man ta makadaog anig luto para makapalit na tag sariling sakyanan. Unsaon pud kaha nako pagkadaog nga wala man ko gataya. Ug sa dihang naabot nami sa among adtuan among bata gisapot nagdagandagan. Tagbagukod ang inahan may palagi wala ta kagipauban. May nalang naitao didto gibadlong siya hadlok man lagi. Mao to gikwento na ako sa iya nga diri nag-school yang ate. Ingon ko diri pud ka mag-school dong. Ingon siya dili kay layo daw kaayo dito lang daw siya sa art. Tas nagpuyo na siya naulian na. Tas dali lang dai kaayo minahuman kay walay pila. Tas nagdiretso na lang dai midayon og palengke na malit og mga gulay. Wala na nako na videohan. Tas pag uli namo sa balay nagprito dayon kog isda kay isubak sa gulay. Naglawoy dai ko wala na po nako na videohan. Hay nako.